All right, praise the Lord. The Paz message de Cristo, hermanos. I'm getting to today will be coming a second time to the English congregation. El mensaje que estoy dando esta tarde, la congregación de inglés ya lo ha escuchado, But I felt it's so important that I didn't want to leave out any part of us from pero hearing this. creo que es un mensaje importante que quiero que todos seamos participantes. And the topic is knowing the voice of the Holy Spirit. El tema es conociendo la voz del Espíritu Santo. The voice of the Holy Spirit is very, very important La voz del Espíritu Santo es muy, muy importante because that's God's way of communicating with us. porque esa es la manera en que Dios se comunica con nosotros. The scripture is very, very important. La escritura es muy importante, But we don't have the capacity to understand the scripture unless the Spirit speaks to us. pero nosotros no tenemos la capacidad de entender las escrituras, sino es el Espíritu Santo que nos habla y nos guía. Amén. And the only way we can know that God is speaking is if we know His voice. Y la única forma que podemos conocer que es Dios quien nos está hablando es si conocemos su voz. Hallelujah. Amén, aleluya. Next slide, please. So I want to start with the mantra. Vamos a empezar con el mantra. You know what the mantra says? Ya lo conocemos, ¿de acuerdo? Today I will acknowledge I walk in faith, hope, and love. Hoy caminaré en fe, esperanza y amor. I will acknowledge God in everything I do. Reconoceré a Dios en todo lo que haga. I will remain focused on the return of our Lord Jesus Christ, Y confiaré en Él en toda situación. where lie my inheritance and destiny. Me mantendré enfocado en el regreso del Señor Jesucristo, donde está mi herencia y destino. As I wait, I will show love to everyone God brings my way. Mientras tanto, demostraré amor a todos los que Dios ponga en mi camino. And the reason why we have that last line, so help me God, Y decimos, ayúdame Dios al final, so that we acknowledge we are relying on God, we're depending on God to make all this happen. porque estamos reconociendo que dependemos completamente de Dios para poder hacer todas estas cosas. Without God, we can do nothing. Porque sin Dios nada podemos hacer. Amén. I want to start with 2 Peter chapter 1. Quiero empezar en 2 de Pedro capítulo 1. The scripture says his divine power, and I want to underline divine power. Y dice la escritura que su poder divino. What do you think divine power is? ¿Qué es ese poder divino? Let me take your mind back to the creation when he said the void, the atmosphere, the earth was void, and the Spirit of God was hovering over the waters. Si nos vamos a desde el principio en Génesis dice que la tierra estaba vacía y el espíritu se movía. The Spirit of God was hovering over the waters. Que el espíritu se movía sobre las aguas. And God said, y Dios dijo, let there be light. Que se haga la luz. And there was light. Y se hizo la luz. Where do you think was the divine power there? ¿Dónde crees que estuvo el poder divino allí? The Spirit of God. El Espíritu de Dios. So when he says his divine power has given us everything we need, cuando dice que su divino poder nos ha dado todas estas cosas, it says everything we need for a godly life, for life and godliness, reside in the Spirit who happens to be in us. Dice que Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para una vida piadosa que ya vive, que ya está en nosotros. But then he says we get these things through our knowledge of him. Pero dice que estas cosas las obtenemos por medio de las cuales nos da preciosas y grandísimas promesas. And then verse 4 there says, through these he has given us his very great and precious promises. Pero en el 3 también nos dice, mediante el conocimiento de él. So that through them you may participate in the divine nature. Para que a través de estas cosas podamos ser participantes de la naturaleza divina. Having escaped the corruption in the world. We have already escaped the corruption in the world. Hallelujah. Habiendo huido la corrupción. Ya hemos huido de esa corrupción. Aleluya. Amén. So two things we see here God has given to us. Dos cosas que vemos que Dios nos ha dado aquí. Everything we need for our life. Todo lo que necesitamos para nuestra vida. And his very great and precious promises. Y también sus preciosas y grandísimas promesas. We can say in short, we have everything we have
is given, provided to us in life, and these things come to us through his very great and precious promises. En corto podemos decir que todo se nos ha proveído y todo se nos da a través de sus preciosas y grandísimas What promesas. are the great and precious promises? ¿Cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas? Maybe I should ask, where are they? O más bien, ¿dónde están? You're free to say, where are they? Where are those great and precious promises? ¿Dónde están esas grandísimas y preciosas promesas? Hello. Thank you. I didn't say what. I said, where are they? ¿Dónde están? Where are the great and precious promises? ¿Dónde están? In the scriptures. Here you go. En las escrituras. Okay. By the scriptures. Those are there in the scriptures. So how do we Hacemos en las acquire these escrituras. gifts of God? These gifts of God, everything he has given to us for a godly life and the great and precious promises. How do we acquire them? How do we get them? Todo esto se nos ha dado para vivir una vida en Dios y piadosamente. ¿Cómo las obtenemos? Because the answer is in the same text we read there. By our knowledge of him. Por nuestro conocimiento de Él. By our knowledge of him. Por el conocimiento de Él. You know, Jesus said to the Pharisees one time, Jesús le dice a los fariseos en una ocasión, you go through the scriptures. You work so hard going through the scriptures. van por las escrituras, trabajando, leyéndolas todo el tiempo. Because you think in Porque the scriptures you have piensas eternal life. que en las escrituras tienes la vida eterna. But these same scriptures talk about me, Pero estas escrituras que hablan de mí, and yet you don't know me. y aún así no me conoces a mí. So it's not about just the letter of the scripture. Eso no es solamente la letra de la escritura. There's something more Hay algo más that opens your eyes, que abre tus ojos, that helps you to see que te ayuda a ver más allá and helps you to know. y te ayuda a tener So knowing conocimiento. God is not just by memorizing scripture. Así que el conocer a Dios no es solamente memorizar escritura. Amén. It takes the Holy Spirit. Tienes que tener el Espíritu Santo. So we acquire the gifts of God by knowing him, and we can only know him Adquirimos estas preciosas y grandísimas promesas a través del conocimiento de Él y solamente le podemos conocer by revelation through the knowledge of Christ. por la revelación del conocimiento de Cristo. To save time, I'm not going to read all the scriptures, but Matthew 11:27, Jesus says, no one knows the Son but the Father. En Mateo 11:27 la escritura nos dice que nadie conoce al Padre o al Hijo sino el Padre. And no one knows the Father but the Son and everyone he reveals to. Y viceversa, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Remember when Philip asked him, show us the Father. Cuando le pregunta a Felipe, enséñanos el Padre. Have you seen me? Y le dice, ¿no me has visto a mí? And you are asking me to show you the Father? Y me estás preguntando que te enseña el Padre. I and the Father are one. Yo y el Padre somos uno. So we know God by knowing Christ, Nosotros conocemos a Dios cuando conocemos a Cristo. but we know Christ through revelation. Pero How? conocemos a Cristo a través de la revelación. ¿Cómo? We will see as we go through that. Vamos a repasar eso hoy. Our knowledge of Christ and everything else that God has given us come by revelation through the Holy Spirit and the scriptures. Nuestro conocimiento de Cristo y de todo lo que Dios nos ha dado también viene por revelación a través del Espíritu Santo. If you can highlight, if you can read John chapter 5, 39 to 40, please. Si vamos a Juan on that, capítulo So far in the 5, scripture. I have it highlighted there. You can click on that to show. Juan 5, 39 y 40. John chapter 5, 39 to 40. What does it say? Michelle, you can read it, that's fine. If you can. Amén. I'm going to read it in Spanish. Yeah, go. Ok, en español dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Okay, I can't do verse It's- 6.
All right, It's yeah, that's you what I've s- already said before, that you read the scriptures study. because in them you think is up now. Okay. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have life. All right. Let's also read 1 Corinthians 2:9-10. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, 9 y 10. This is just to back up the point I just made, that it is by the Spirit of God that we know both the scriptures and Christ. Y dice así, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. This is a very familiar verse. Este es un verso muy familiar. What no eye has seen, what no eye has seen, Lo que ojo no ha visto, what no ear has heard, lo que oído no ha oído, what no human mind has conceived, lo que no ha subido en corazón de the hombre. things God has prepared for those who love him. Esas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. That sounds like the same thing we talked about in 2 Peter chapter 1. Es muy similar a lo que estamos hablando en Segunda de Every- Pedro. Everything that pertains to life and godliness. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Paul says, these things God has revealed to us by his Spirit. Pablo nos dice, estas cosas ya se nos han revelado a través por el Espíritu. Says the Spirit searches all things, even the deep, or I should say the deepest things of God. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. The Spirit of God El Espíritu de Dios searches the very heart or mind of God. escudriña lo más profundo, aún lo profundo de Dios. And everything that God's divine power has made available to us, he reveals to us. Y todo lo que Dios ha hecho disponible para nosotros, Él lo revela. Amén. I didn't say that, the scripture says so. La Escritura así lo dice. We believe the scriptures. Y creemos en las Escrituras. This morning in Sunday school, we're saying that, right? In Bible study, we're saying precisely that. Estábamos diciendo If you que believe the things si you tú read crees in scripture, en las cosas que lees en la Escritura, your faith will grow. tu fe crecerá And you'll be in a position to actually put them, apply them in your life. put y them te into pondrá en practice. una posición donde puedas aplicarlo en tu vida. When you have the situations that come upon us, every one of us, those situations come, you will not be shaking and quaking and worrying. Y cuando vengan esas situaciones que llegan a la vida de todos nosotros, no vamos a temblar, no nos vamos a mover, Your faith will go to work. porque tu fe en ese momento va a trabajar. Just like Rahab's faith went to work. Así como la fe de Rahab se puso a trabajar. When the Amen. moment of danger, the hour of danger came, she was ready. En el momento del peligro, cuando llegó la hora, estaba lista. She didn't care the threats of the king. No estaba con el miedo de las amenazas del rey. There was no fear of the king. No tenía miedo del rey. She was not even worried about the destruction that was about to come to her town, Ni siquiera tenía miedo de la destrucción que venía a su pueblo. because her faith was built Porque up su fe ya estaba construida. and her faith was about to kick in. Y su fe estaba a punto de ponerse a la obra. The same thing happens to us. Así pasa con nosotros, hermanos. Hallelujah. Amén, aleluya. In John chapter 10, En Juan capítulo 10, Jesus said he is the shepherd. Jesús dice que Él es el pastor. He says, my sheep will hear my voice. Dice, mis ovejas escucharán mi voz. John 10, 2-5. Let's read it. 10:5. Juan 10:5 dice, The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. mas el extraño, 10:5. From 2-5. 2-5, ok, Right. 2 al 5. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. The gatekeeper opens the gate for him. A este abre el portero And see the one that I highlighted. The sheep listen to his voice. y las ovejas oyen su voz. He calls his own sheep by name and leads them out. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va adelante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. If you really know the voice, he says what follows next. Si tú en realidad conoces la voz, esto es lo que sucederá. They will never follow a stranger.
nunca van a seguir la voz del extraño. If you know the voice, Si tú conoces la voz, if you know his voice, si tú conoces la voz de if you Dios, know your shepherd's voice, si tú conoces la voz de tu pastor, you will not follow strangers. nunca vas a seguir la voz del extraño. He says they will run away from the stranger because they do not recognize the stranger's voice. Dice el 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Sorry that our prints on the screen are so small, partly because we put the English and the Spanish, Yeah. so it gets all packed up. They can't enlarge it because if you enlarge it, it goes outside of the screen. But we see 2 points. It is a given that anyone who belongs to Christ recognizes his voice. Todos los que son creyentes reconocen la voz del pastor, tienen que reconocer la voz del pastor. They do not only recognize the voice, they listen and follow the voice. Y no solamente la reconocen, sino que la oyen y la siguen. So I know sometimes some of us wonder, how do you know? Some people say God said, God said. How do you really know God said? Nunca he escuchado que dicen, Dios dijo, y me preguntan, ¿cómo es que saben que Dios fue el que lo dijo? This one says, if you have Jesus Christ, Está diciendo, si tú tienes a Jesucristo, if you belong to Jesus Christ, si tú perteneces a Jesucristo, you will recognize the voice. tú conoces su voz. Of course, it will be a decision to follow the voice. Ahora, está tu decisión si quieres seguir la voz, Spirit will speak to you, but it will not force you to do what he said. porque el Espíritu te va a hablar a ti, pero no te va a forzar a hacerlo. But we assume that if you belong to Christ, you know that without him, you can do nothing. Pero si tú conoces a Cristo, tú sabes que sin Él no puedes hacer nada. And that's why you must follow whatever you hear him say. Entonces te ves forzado a hacer lo que Él te ha pedido que hagas. But I'll make it simple to some of us who might be confused about how do you know the voice of the Spirit. Pero para los que pueden estar confundidos de cómo se conoce la voz del Espíritu, Jesus said, Jesús dijo, he that comes to me, I will under no circumstances. ese que viene a deny. mí, en cualquier circunstancia. So at least you know if you have given your life to Christ. Tú sabes que si estás dando tu vida a Cristo, Nobody can debate that with you. nadie puede debatir eso contigo. If there was ever a day you said to yourself, you prayed and said, Jesus, come into my life. Si tú oraste y le dijiste al Señor, Señor, ven a mi vida. Jesus, take over my life. Señor, toma control de mi vida. If there was ever a day you prayed that prayer, Si un día tú pediste esto al Señor, Jesus said he would not reject you under any el circumstances. Señor dice, yo nunca rechazo tal petición. He cannot reject you because you think you are the worst person in the whole world. Él no te va a rechazar, aun si tú piensas que tú eres la persona He más cannot peor del reject you mundo. because you did some criminal thing that is the worst thing anybody can Él do. no te va a rechazar así fueras un criminal de los más peores. He cannot reject you because your father is a Él juju priest. No te va a rechazar porque tu padre sea algún tipo de sacerdote. He says, he that comes to me, I will in no wise, under any circumstance, under Él no dice, en circumstance will I ninguna reject him. circunstancia yo negaré a alguien con esa petición. So if you know that there was a time when you committed your life to Entonces, si Christ, tú en un momento de tu vida encomendaste tu vida a then Dios, have no doubt, because Jesus Entonces, is not a liar, doesn't lie. no tengas duda, Have no doubt that no you belong to tengas him. duda de que tú perteneces a Dios. Now, if you know that you belong to him, Y si tú sabes que tú perteneces a Él, then you know that you have the Holy Spirit in you, entonces tú sabes que tú tienes el Espíritu Santo. and you must know that you can recognize the voice. Y tú puedes reconocer la voz de Dios. Hallelujah. Amén, aleluya. John 14, 16 to 17. Juan 14, This is what Jesus, 16 al 17. this is what Jesus said concerning the Holy Spirit. Eso es lo que nuestro Señor dice del Espíritu Santo. Verse 16 and 17. 16 y 17. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. The Spirit of truth. El Espíritu de verdad. It's important to notice here, he said he will be with you forever. Dice, esté con vosotros para siempre. There are people who say that after you have received Jesus Christ and you receive the Holy Spirit, there are certain things you do and the Spirit will just disappear and leave you. Hay personas que predican
que tienes el Espíritu Santo, pero si haces ciertos pecados, el Espíritu Santo se sale de ti y se va. That is false doctrine. Esa es una doctrina falsa. Jesus does not give and take. El Señor no da y luego quita. He gives, he gives. Él da y Él da. He says he will be with you forever. Y aquí te está diciendo que estoy If contigo Jesus siempre. said Si forever, he Jesús dice means forever. siempre, quiere decir siempre. Now, of course, if there was something you would do for the Holy Spirit to leave, Jesus would have known ahead. Claro que si tú vas a hacer algo que el Espíritu Santo se vaya, el Señor ya lo hubiera sabido de antemano que tú ibas a cometer eso. So he won't give you the Spirit in the first place. Entonces no te hubiera dado el Espíritu de una vez. You know how we read the Bible sometimes, and then we talk about people's situations, and we say, well, if he did this, then he was not a believer in the first place. A veces hablamos de situaciones de personas y decimos, bueno, si hubiera hecho esto o no lo hubiera hecho esto. That's all speaking. Eso es nosotros nada más hablando. There is no if. There's no, I didn't know this would happen with God. No sabía que esto iba a suceder cuando se trata de Dios. Because everything is playing your future, your forever. Porque It's playing todo, before God. Dios es omnisciente, Él conoce ya todo de ti, tu futuro. There is nothing you can possibly do No hay nada that will surprise que God. posiblemente tú puedas hacer que le caiga de sorpresa a Dios. Now, I'm taking a little time to emphasize this because sometimes we judge ourselves to death. Y me estoy enfatizando en esto porque muchas veces nos condenamos a nosotros mismos hasta la muerte. Instead of believing what God has said En vez de creer en lo que Dios nos está diciendo and moving on as God leads us. y solamente caminar hacia adelante como Dios nos esté guiando. We judge and we say, yeah, we'll Nos just disqualify ourselves. Juzgamos y nos descalificamos a nosotros mismos. But I praise Amen. God that God doesn't use our judgment. Pero le doy tantas gracias a Dios que Él no le importa nuestro juramento, nuestro juzgado. Aleluya. Our judgment, my judgment of either myself or anybody else Que doesn't count mi before God. juzgado de mí mismo o mi juzgado de alguien más no le interesa a Dios. It doesn't count. No cuenta delante de Even Dios. if I have a title of bishop, Aún si yo fuera un título de obispo, my judgment of myself mi or juzgado anybody else de mí doesn't mismo count o de before God. alguien más no cuenta delante de Dios. Amén. It doesn't need my help or anybody else. No Everybody else's necesita help mi to ayuda know somebody ni mi asistencia para que Dios conozca a and to alguien handle somebody. y para que Él trate y trabaje con alguien. I Amén. think somewhere Paul said, the saying is sure, God knows his people. Y Pablo dijo, el Señor conoce a su gente. Amen. That's right. Amén, amén. He said the world cannot accept him. I'm still reading at John 14, 16 to 17. Todavía estoy en Juan 14, 16 y 17. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Now he was talking to his disciples at that time. He said, but you know him, for he lives with you and will be in you. Está hablando a sus discípulos, le dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Y estará en vosotros. Y en aquel día, el 20, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. There are many places where Paul, after he has said something, he says, if you do not understand it, Mm, God will reveal it to you. that's right. The Spirit will reveal it to En you. diferentes ocasiones, Pablo terminaba sus oraciones diciendo, si hay algo que no entiendes o no comprendes, el Señor te lo revelará. So for those who might say that Jesus was saying this to the 12, forever couldn't have been referring just to the 12. Para aquellos que argumentan que esto solamente era para los 12, tenemos que decir que no era solamente para los 12, para siempre. We all know that the disciples, all 12 of them, died long ago. Sabemos que estos discípulos murieron hace muchísimo tiempo. So when he says will be in you forever, obviously the Spirit of God does not live in dead bodies. Cuando él dice que estará en vosotros, no se está refiriendo a sus cuerpos muertos que ya están en la tumba. In John 17, he said, I pray not only for this, but I pray for those who will receive their word. and Porque luego en el capítulo 17 dice, estoy pidiendo por estos, hablando de los 12, pero también por aquellos que van a creer
por ellos. So this is our time. The Spirit of God is in us. Este es nuestro tiempo. El Espíritu de Dios está en nosotros. As Amén. many of us as believe in Jesus Christ, the Spirit of God is in you. Nosotros que creemos en Cristo, el Espíritu está en nosotros. So yes, you can Entonces, hear the sí, voice Tú of God. puedes escuchar la voz de Dios. The Amen. voice of the Spirit is the voice of Christ coming from within and delivering the message of Christ and not that of the world for all areas of your life. La voz del Espíritu es la voz de Cristo, que viene desde dentro y entrega el mensaje de Cristo y no el mensaje del mundo para todas las áreas de So nuestra when vida. Jesus says in John 14, he will teach you all Cuando Él things. nos dice en el capítulo 14 que Él nos enseñará todas las cosas. I think I've said before, we only have one life. There's no secular life and spiritual life. Ya lo he dicho antes, tenemos una sola vida, no hay vida secular y vida espiritual. So when here Jesus says the Holy Spirit will teach you all things, trust me, it's not just about church things or religious things or about God. He will teach you all things. Entonces, cuando Él le dice que le va a dar a conocer todas las cosas, no está diciendo solamente las cosas espirituales, está hablando todas las cosas de toda tu vida. That means that even in your, quote, secular engagement, Entonces, quiere decir que aún en tu vida secular, por decirlo así, aunque no hay vida secular, hay una sola vida, students, in your school work, en tu área de trabajo escolar, those who do research among you, in your research work, en aquellos que hacen su descubrimiento, si esa es la área de su trabajo, those who do o counseling, investigación, in your counseling consejería, of people, en la área de consejería, those who do doctor and nurses, in your nursing and your doctoring, en tu enfermería, en tu doctorado, lo que sea tu the profesión. Holy Spirit, El yes, the Holy Espíritu Spirit can Santo, teach you in Sí, those te things. enseña aún en todas esas áreas. It can Amén. give you insight. Y te da conocimiento. It can give you something you never thought about, and all of a sudden you are here, you're seeing or hearing something telling you, look at this, look at Te that. da conocimiento, te dice, mira esto, mira aquello, algo que tú no habías pensado. Amén. I cannot overemphasize this. No puedo poner tanto énfasis en He eso como said quisiera. He has given us everything that pertains Nos to ha life. dado todas las godliness. cosas que pertenecen Life. a la vida. Our secular life is piedad. not removed from this. Nuestra vida secular no se quita de nosotros. If you believe this, Si tú crees en esto, the Spirit of God will el teach you, Espíritu even in the de ordinary Dios things te of life. enseñará aún en tus cosas de tu vida diaria. You have an issue with somebody. Si tienes un problema con The una Spirit of God persona, can el speak to you Espíritu on de what to Dios say and what te not to say. habla para decir qué le digas a esta persona y qué no le digas. I'm really trying hard to make us understand that this is Lo que quiero es que this is an entendamos ordinary thing for us. que who esto believe. es algo ordinario para nosotros los creyentes. And every time someone says God said or the Que Spirit alguien says, dice, Dios they me look so dijo, o el spiritual. Espíritu me dijo, lo miramos como algo tan I'm espiritual, telling you, it's not about being diciendo que spiritual. no se trata de ser tan I'm espiritual. telling you that when Jesus Se says the trata Holy de que Spirit will teach cuando you all things, Jesús it means dijo, el all things Espíritu about te your life. enseñará Everything. todas las cosas, está hablando de todas las áreas de tu vida. Believe it. Créelo. If you believe it, next time Si you tú have lo an issue, crees, la siguiente vez que tengas un problema, invoke that. invoca esto. Amén. Telling you, said the Spirit will teach me Diciendo, all Señor, things. tú dijiste que el Espíritu me iba a enseñar todas las I cosas. have a situation here. Tengo una situación. Spirit of God, speak to me. Espíritu, háblame, enséñame. Amén. Open my That's right. eyes. Abre mis ojos. You know, in the New Testament, En el Nuevo there are Testamento places where hay lugares Jesus said donde something to his Jesús disciples, le decía algo a sus discípulos and it tells us they did not understand it. y le decía, ¿no acaso no entendieron? At least two places says, and he opened their eyes, Pero luego dice que abrió sus ojos and they understood. y entendieron. It happens today too, Y el día de hoy pasa todavía. to every one of his children. A cada Not, uno de not sus only to hijos. Pastor No Solomon. solamente al pastor Solorza, In no, Bible study here, we en had el insights. estudio bíblico todos Sister Uji traímos said something, una connecting two opinión, things that we could not have possibly conectando connected. una cosa con otra. Tell me who gave it to her? ¿Y quién dio eso? Amén. The Spirit of God. El Espíritu de Dios. 1 Corinthians 14. It said, when we come together Dice, cuando nos reunimos and the Lord is present among us, y el Señor está entre nosotros. this one has a word of
prophecy. Uno trae palabra de This one profecía. has the word of wisdom. Uno trae palabra de This one has sabiduría. a song. Uno trae un This salmo. one has a hymn. Uno trae un All canto. by the same Spirit. Todos por el mismo espíritu. Amén, amén. It is important for you, child of God, to believe, Es to understand importante que that tú the como Spirit of hijo, God in hija de you Dios, will que el teach Espíritu you de Dios que all está en ti things. te va a enseñar todas las As a matter of cosas. fact, this is so important that in De hecho, esto es John, tan John importante said in chapter 2, I believe it que is, Juan dice en el he capítulo said, 2, you do not need that any man should teach you, no necesitas que un hombre te enseñe, because the anointing which you have in you, which he has given to you, which Porque teaches la you all things. unción que Dios ha puesto en ti te enseña todas las cosas. Praise the Lord. Gloria a Dios. Of course, Amén. that doesn't mean that we shouldn't have teachers in the church, because Claro, también gave- no, Ephesians 4 says he gave to some pastors and teachers, también no, apostles, prophets, no se la tomen tan en evangelists, and so on. serio y exageren y digan, entonces no ocupamos maestros ni pastores, aquí But nos what mandamos that solos. means No, is that even these Efesios dice que puso even these pastores, human beings maestros, aún como seres cannot humanos, teach except by the Spirit who teaches them. nos enseña a través del Espíritu. That's why deliberately in my opening prayer today I said, let the anointing teach us all things. Por eso es que en la oración abrí diciendo que la unción en nosotros nos enseñe todas las Because cosas. for me, Porque para mí, I don't think you are learning from what I'm saying. yo no creo from me. que tú estás aprendiendo de mí o de lo que yo estoy diciendo. It is the anointing that will teach Es you. la unción que está en ti que te va a enseñar. The things that you hear Las that I'm cosas que estás saying escuchando de mí that will make impact in your life que van a hacer algún are impacto only the things the Spirit says to you. es solamente las cosas que el Espíritu te está enseñando. Paul said, I do not Pablo dice, speak with yo human wisdom, no hablo con sabiduría humana, but we teach spiritual things. The Spirit teaches us using spiritual things. pero el Espíritu acomoda lo espiritual con lo espiritual. We speak spirit-taught words. Hablamos put it. palabras enseñadas por el Espíritu. All right. Amén. Continuing, I think I kind of going a little bit too much of the examples there. John 16, Juan 16, verse 13 through 15. del 13 al 15. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. He will not speak of his own. He will speak only what he hears. Can you imagine? Even the Spirit of God has to hear something from Christ before it transmits to us. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere He will tell you what is yet to come. y os hará saber las cosas que habrán de He will venir. glorify me. Jesus said, the Él me Spirit of God glorificará. in you and me El will Espíritu glorify de him, Dios que está en ti me glorificará a mí, because it is from me that he will receive what he will porque make tomará known de to lo you. mío y os lo hará saber. Aleluya. All that belongs to the Father is mine. Todo lo que tiene el Padre es mío. That is why I say to you, the Spirit will receive from me what he will make known to you. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. The Father, the Son, and the Holy Spirit, El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo they are working in complete harmony. trabajan en completa armonía, Complete harmony. completa armonía, No mistakes, sin ningún error, no disconnections. sin ninguna desconexión. The Spirit does not have his own separate mind. El Espíritu no tiene su propia mente. Christ did not have his separate mind. Cristo no tiene su propia mente. Obviously, they all operate with the mind of the Father. Todos operan con la misma mente. That is the same Spirit. That's why Paul says somewhere in Romans, I believe, we might have the mind of Christ Por eso dice Romanos que tenemos la mente de Cristo, because we have the Spirit porque tenemos el Espíritu who searches all things in the mind of Christ in us. que escudriña todas las cosas. Praise the Lord. Gloria a Dios. So here it says, the Spirit will guide you into all truth. Please note the all. El Espíritu te guiará a toda verdad. There was a place Jesus said, John 14:6, I believe he said, I am the way, the truth, and the life. Dice Juan 14:6 que yo soy el camino, la verdad
y la vida. And someplace else Jesus said, if you listen to my words, you will become my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. Y también dice que si vienes a mí la verdad los hará libres. And here it says, he will guide you into all truth. Y aquí nos dice que nos guía a toda la verdad. Truth. Verdad. I believe that partly says that he will reveal Jesus Christ himself. We've already said before, you get the knowledge of Christ through the Spirit. So the Lo que voice of the nos Spirit is what teaches you. está to know diciendo es Christ. que nos va a More and more. revelar a Cristo porque Él es la verdad. Praise the Lord. Gloria a Dios. Again, he says he will guide you into all truth. Nos guiará a toda la verdad. So the voice of the Spirit is the voice of Christ, and it fully identifies with Christ, nudging you to seek Christ's glory, not yours. La voz del Espíritu es la voz de Cristo y se identifica plenamente con Cristo, impulsando a buscar la gloria de Cristo, no la tuya. Next slide, please. The guy controlling the slide, please follow me. You see that I'm on different slide, please. 1 Corinthians 2, 9 to 12. Primera de Corintios, capítulo 2, del 9 al 12. I think we've read that already. No eye has seen, no ear heard, and all that. It says these things God has revealed to us. The voice of the Spirit guides us into greater appreciation of our godly heritage. La voz del Espíritu nos guía a una mayor apreciación de nuestra herencia piadosa. It is important to search the scriptures and know what God has promised. Tenemos que estudiar las Escrituras y saber cuál es esa herencia. But know again that it is not in the letter of the scriptures, it is in the spirit of the scripture. Pero una vez más, no es solamente en la letra de las Escrituras, sino en el That's why Espíritu. that's why you need to depend more and more as you pray, as you study the word. Don't just study the word of God as literature. Por eso es que es importante que cuando estudies la palabra no la estudies solamente como otra literatura. These days we have the scriptures in the Bible, the book called the Bible. El libro se llama la Biblia, In Christ they didn't have Bible. pero en Cristo no había la Biblia. Scroll, that's what they call the scriptures. Era un rollo, esas eran las Escrituras. Actually, I should say these days I have my Bible here now. How many of you have your Bible on the phone? ¿Cuántos tienen la Biblia en el teléfono? So it's not in the form of the scriptures. It's not what form the scriptures are in. No es de la forma en que las Escrituras estén, It's what the scriptures are about. es de qué se trata la And Escritura. only the Spirit can tell you. Y solamente el Espíritu puede decirte eso. No amount of seminary will teach you the scriptures. Muchos seminarios no te van a enseñar eso. Seminary can teach you to memorize the Bible. Un seminario te puede enseñar a memorizar la Seminary letra, Seminary will never give you the message of Christ. pero un seminario nunca te va a dar el mensaje de Cristo. Only the Spirit can. Solamente el Espíritu. It's not about the education. No se trata de tu educación. Education will help you read the Bible in whatever language you are educated La in. educación te va a ayudar a leer la Biblia en el lenguaje no que tú amount of- entiendas, No amount of education pero no teach you whatever hay ningún nivel de will educación give you the word of God. que te va a dar la revelación de la Because the palabra. word of God comes to you. Porque The la powerful word of palabra God comes to de you in the Dios rhema, which only Viene the a Spirit can ti speak. en el rema, solamente en el lenguaje que Dios puede Only the hablarte. Spirit can apply it to your situation. Solamente el Espíritu puede revelarte So esas part of cosas. what I'm trying to do here Entonces, is lo que to estoy get us to tratando de see hacer the aquí importance of relying es the que Spirit of God for everything. quiero que entendamos la importancia de depender en el Espíritu Santo, On everything, en todo, even your ordinary job. aún en tu vida ordinaria, en tu trabajo. How do you demonstrate your reliance? Pray all the time. ¿Cómo es que demuestras tu See, dependencia? When Orando Jesus says, todo man, el tiempo. ought always to pray Dice la palabra que debemos de orar en and todo not faint. tiempo, That's what it sin means. desmayar. When we say in a mantra, I Cuando acknowledge God decimos en el in mantra que everything I reconozco a do. Dios en That's todas what las we're cosas talking que about. hago, de eso es a lo que se refiere. So don't say when you're in school, "Oh, I'm in Entonces, school, this is school now. Or when you're at your work, oh, this is the job now. This is secular thing. I don't need no to." podemos decir, ahorita estoy en la escuela, ya, ahorita lo espiritual no, o ahorita estoy en mi trabajo, ahorita lo espiritual no, no. You need to be in a
always consciousness Tú of God siempre tienes with que you. estar consciente de Dios en tu vida, wherever you are. donde quiera que tú estés. Amén. That's right. Wherever you are. Donde quiera que tú estés. You need to know consciously. You need Tú to be tienes que conscious estar of the fact that God is in you. consciente de que Dios está He's contigo. not just with you, He's in you. No solamente que está If contigo, you're a sino que child of está God. en ti, porque eres un hijo, una hija de You know, Dios. some of us, we have gotten in the habit of looking at our circumstances. If the circumstances are bad, we say, God has left me. Estamos ya como que acostumbrados a que si nos está yendo mal, Dios me ha abandonado. Oh, God is managing all the circumstances. No, Dios sabe todas las circunstancias. Yes, He allows His children to have difficult sí, circumstances, Permite que sus hijos pasen por painful dificultades, circumstances, situaciones dolorosas aún, dangerous circumstances. situaciones peligrosas aún. Lately, there's this song that keeps ringing in my mind. Hay un in my canto heart. que sigue viniendo a mi mente mucho. In shady green pastures, so rich and so sweet, God leads the children along. The chorus. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. God, for some reason, has chosen to put us through all kinds of circumstances. El canto decía que el pasto es verde, que el pasto es lindo, pero cada uno pasa, ya sea por las aguas, ya sea por el fuego, pero sin duda que todos pasan por la sangre de Cristo. And yes, it is true that God controls every circumstance to the minutest detail. El Señor te tiene hasta el detalle más minúsculo, el Señor lo conoce. But for some reason, He has not chosen to put give His children comfortable circumstances all the time. Pero Él no va a poner a sus hijos en situaciones confortables todo el tiempo. Because He wants you to depend on Him. Porque tú tienes que aprender a depender de Él. And He doesn't want you to depend on Him and expect Him to change your circumstances to be comfortable for you all the time. Y Él no va a cambiar las circunstancias para que tú estés cómodo todo el tiempo. What you need to do is depend on Him for your Lo life. que tienes que aprender a hacer As es the depender circumstances come, de Él, sin importar la if you circunstancia. depend on Him, Si tú dependes the de Él, Spirit of God in you will el guide Espíritu you, de Dios te va a estar will teach guiando, you te va a estar what step you need enseñando to take qué paso vas a in the midst tomar of the circumstances en that surround you. medio de las circunstancias que te rodean. Amén. Don't be too quick in praying. Lord, remove this situation. Porque puedes pedir, Señor, quita esta situación de mí. Instead, you should pray, Lord, what do I do in this situation? Pero no, el Señor dice que mejor diga, Señor, ¿qué hago en esta situación? Remove your eyes from the circumstances. God is one managing it. Do you think that the rough waters, the rough seas that Jesus, well, that time Jesus was walking on the water, those rough seas and the disciples were in the boat and the boat was almost getting drowned? Do you think that was by accident? ¿Tú crees que esas aguas que se levantaron ese día en la barca con los discípulos lo hicieron por sí solas? When Jesus was walking, Cuando Jesús did he estaba first stop the caminando, waves before he started walking on the water? ¿Paró las aguas antes de él empezar a He caminar? walked on the water in No, spite él of waves. caminó en las aguas aunque In estaba en la spite of the rough tormenta. seas. Aunque estaba, He was walking on the water. él caminó en medio de esa tormenta. Same thing with us. Y es lo mismo con Keep your nosotros. eyes away from the circumstance. No pongas tus ojos tanto en las Keep your eyes circunstancias. on God. Pon tus ojos en Cristo. Remember that God is with you, is in you. Say, Si ask Él him, está what contigo, do I Él do? está en ti, mejor di qué hago. Run away from this worldly way of saying, why me? Why you what? Caminando por la vida preguntando, ¿por qué yo? Why not you? ¿Por qué no tú? Are you the only child of God going through rough situations? Tú eres el único hijo de Dios que está pasando por una dificultad. So why must your own be always good and always good? ¿Por always qué, comfort? por qué tu vida tiene que ser sin And problemas? who are you to judge what is good and what is not good? ¿Y quién eres tú para juzgar y decir si es bueno o malo lo que te está pasando? God is one that's controlling. the Dios es el circumstances. que conoce si lo que te está pasando es bueno o He malo. has decided that that's the circumstance. he Él ha wants at that time. decidido que esa es la circunstancia que ahora debemos de So pasar. who are you to ask him why this Entonces, circumstance? ¿quiénes somos nosotros
para juzgar las circunstancias. Ask him, what do I do? Mejor pregúntale, ¿qué hago? Hallelujah. Gloria a Dios. Knowing the voice of the Spirit. Conociendo la voz del Espíritu, The voice of the Spirit guides us into greater appreciation of what guía our godly heritage a is. una mayor apreciación de nuestra herencia. We are told in Scripture, Se nos dice a través de las Escrituras 2 Timothy chapter 3, verse 16. en I won't read the anymore, but we know that all Scripture is God-breathed. sabemos que toda la and Escritura useful for so many different things, es for inspirada teaching, rebuking, por correcting, Dios, and so on. útil para enseñar, reprender, corregir, redarguir en justicia. And in Philippians 4:8, it says, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is lovely, think That's right. about these things. Y también Filipenses sabemos que dice todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo admirable, todo lo que es de buen nombre. En Again, esto on our pensad. own, we are not capable of doing all this. Una vez ourselves. más, no somos capaces de hacer esto por nuestra propia cuenta. Ujú. The voice of the Spirit coaches us La voz del Espíritu nos entrena to become productive para and convertirnos effective instruments of God en instrumentos productivos y for the eficaces good of others. para el bien de los demás. I want to emphasize that. You see, Quiero the Spirit of enfatizar God en works esto. in El us. Espíritu de Dios trabaja en nosotros. He is preparing us, so as this song we sing, Nos prepara make me a sanctuary. a I think that's how we say it. Make me a sanctuary. How does the song go again? Lord, prepare me a sanctuary, pure and holy, tried and true. Thank you so much. See, all of those things, only God can do them. todas, cuando el canto que dice que seamos un sacrificio, un santuario para Él, es algo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. So that's why Jesus said, number one, Por men eso es que ought Jesús dice, always to pray. siempre debemos de orar. The Spirit will be in you forever. El Espíritu está contigo siempre, Always to pray. siempre ora. The Spirit will be with you forever. Siempre está el Espíritu contigo. Connect those two. Conecta esos dos. Always remember that the Spirit is with you. You can always ask Him, what do I do? Tú siempre puedes pedirle al What do Espíritu, I do? ¿qué hago? Or if that's too much for you, ask Him, how do you see this? O si eso es mucho para ti decir qué hago, mejor dile, ¿y tú qué piensas de That esto? doesn't require you kneeling down and praying for hours. Wherever you are, whatever you're Donde doing, quiera que tú estés. Lord, how do you see this? Señor, ¿tú cómo ves esta situación? It will open your eyes and give you His Te perspective. abrirá los ojos, verás, a darte una perspectiva diferente It will show you how He sees it. y enseñarte cómo es que lo ve. Suddenly your eyes open and your attitude will be different about Y, it. y de una manera se abren tus ojos y tu actitud hacia esa situación es diferente. We hear the Amen. word conviction. Escuchamos la palabra convicción. It's not always that difficult a word. No es una palabra tan difícil. You just need to understand, and suddenly you're Solamente convinced. entiendes y al entenderlo estás convencido. And when you know that this is from God, nothing in this world will Cuando make tú you change your sabes mind que about es de it. Dios, ya no hay nada que te cambie tu parecer. That's why it's important. Ask Him, Por eso es how do you see importante this? preguntar, Señor, ¿tú qué piensas de esto? What do I do? ¿Qué hago? That's all the prayer you need to pray every time, in every situation. En That's all toda you need to pray. situación, en toda circunstancia, eso es lo que tienes que hacer. Not necessarily, Lord, I want 500,000 in my account. No es necesariamente, Señor, vamos a arreglar este problema con 5,000 en I've mi been cuenta. riding this poor people's car for too long. I want a Mercedes Benz this time. Vamos a arreglar este problema haciendo lo siguiente. All those things are just part of the circumstances. Todas esas cosas solamente lo decimos por parte de nuestra Remove your eyes from the circunstancia. circumstances. Quita tus ojos de la circunstancia. The voice of the Spirit coaches us to become La voz del productive and Espíritu effective instruments Nos of God entrena a ser for the good of others. instrumentos productivos y eficaces para el bien de los demás. I think we talked about fruit before.
Hemos hablado de los frutos antes. I've never seen a tree that eats its own fruit. Y yo nunca he visto un árbol que se coma su propia fruta. The tree produces fruit for someone else to eat. El árbol produce el fruto para que alguien más lo coma. Some animal or some human being eat Un the fruit. animal o un ser humano se va a comer esa fruta. Never the tree eats its own Nunca fruit. el árbol se va a comer su propio Your fruto. life, my life, are supposed Tu to be for the vida, good of Mi others. vida es para el bien de los demás. That's right. Praise the Lord. Gloria a Dios. Man, this thing, I can't do it in one sermon. So let me quickly go on. I think I've done enough of the knowing the Spirit. Now I want to talk about why it's important very quickly. Why it's important to know the Spirit. Rápidamente, ¿por qué es importante que conozcamos la voz del Espíritu Santo? Just to summarize what we have talked about so far about knowing the Spirit. Para hacer un resumen rápidamente, How you know the voice of the Spirit. ¿cómo conocemos la voz del Espíritu? Five quick items there. 5 puntos rápidos. Whatever idea you're getting, La idea que tú tienes, whatever voice you're hearing, la voz que tú estás escuchando, how do you test to know that it's the Spirit of God speaking to you? como tú haces el examen de saber qué es la voz de Dios. The voice will deliver the message of Christ. Primeramente, esa voz va a transmitir el mensaje de Cristo. Message of Christ is that your salvation. Primeramente es el mensaje de Cristo, la salvación. Message of Christ is your yielding yourself to Him. Que tú te estás rindiendo a Cristo. If the voice is in that direction, then it's the voice of the Spirit. Si la voz está en esa dirección, es la voz del Espíritu. The devil or the world will never tell you to submit your life to Christ. El diablo o el mundo jamás te va a llevar a la dirección de rendirte ante Cristo. The voice seeks the glory of God. También la voz busca la gloria de Dios. If the idea you're getting, Si la idea que tú tienes, the voice you're hearing, la voz que tú escuchas, is consistent with bringing God glory, le va a dar gloria a Dios. it is the Spirit of God speaking. Es el Espíritu de Dios que te It está hablando. helps you, the voice helps you to understand what you are in God, who you are in God, what God has for you. Si esa voz trae una mayor apreciación de tu herencia piadosa, The devil will never let you know what you have in God. el diablo jamás va a querer que tú sepas cuál es tu herencia It's piadosa. probably the voice of the Spirit. Esa es la voz del Espíritu. If the voice is coaching you to become more effective and productive for God, Si esa voz te está entrenando para convertirte en un instrumento eficaz y productivo, to bring meaning and hope to somebody's life, para traer significado o esperanza a la it vida de has to alguien be más, it has to be the voice of God. es la voz de Dios. And the voice will cultivate your total submission and obedience to Christ. Si esa voz cultiva tu sumisión total y obediencia a Cristo, And I quickly es la voz de Dios. end the message by talking about why. Just going to rush through this. Why do we need to know the voice of the Spirit? ¿Por qué tenemos que conocer la voz del Espíritu? God made everything and launched the creating of man by his spoken word. Dios hizo todo a través de la obra de la palabra. It took the word of God, spoken word of God, Fue la palabra que se habló de for Dios. God to make us. Remember Que in Genesis hizo todas las cosas. 1 and 2. Nos said- regresamos a Génesis 1 y 2. verse 26, chapter 1, verse 26 says, and God said, Dios let dijo, us make man. hagamos al hombre. Every one of those things, God said, God Fue said, Dios God said, dijo, Dios dijo, Dios dijo, God said, Dios dijo, the spoken word. la palabra hablada. So it took the spoken word to make us. Entonces se tomó la palabra hablada para It hacernos has to take the spoken word to keep us going. y es la palabra hablada la que nos sustenta. That's why Jesus said, man lives by every word Por that eso proceeds dice out of the Dios, mouth of God. que el hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. If we go to Jeremiah 31, we don't have time to read it, so I won't read it. God said he's going to make a new covenant with the people of Israel. Le dice el Señor a Jeremías que va a hacer un nuevo pacto, Not like the old one that he made with them when they were traveling from Egypt to Canaan. no un pacto como el que hicieron de Egipto a Canaán. What was the old one? ¿Cuál era el pacto antiguo? After he had spoken the 10 commandments to them, Después de que le dio los 10 mandamientos he wrote it down on y tablets of los stone escribieron en las tablas and told Moses to take y it. le dijo a Moisés que los llevara.
But as Moses was coming down the mountain, Moisés venía de esa montaña God told him, de ese do you know monte what your people are doing down there? y le dice, mira lo que está haciendo tu gente allá. They had convinced Aaron to make a molding image for them. Ya convencieron a Aarón a hacer su estatua. People that just heard the voice of God. Gente que había escuchado la voz de Dios. Thou shalt have no other God beside me. Que le habían dicho, no deben de tener otros dioses fuera de And they mí. followed, they copied their enemies along the way to now ask Aaron to make molten image. Y ahora estaban copiando a sus enemigos de alrededor a ser un dios como el de ellos. So obviously they did not follow that commandment. Entonces ellos no estaban siguiendo este mandamiento. Those were written on tablets of stone. Esas palabras fueron escritas And he en said, I'll las make a new tablas. covenant. I will write my law in their heart and in their mind. Pero ahora dice, haré un nuevo pacto donde lo voy a escribir en los corazones y en las mentes. And trust me, he wasn't talking about putting laws in their mind that they will remember. Y no estaba hablando de que se iban a recordar. Because if they did not remember the one they were writing, the one he heard, this, he spoke to them and then it was written on codes. They did not remember that. They broke it right away. Porque si no se acordaron de los que estaban escritos ya. So when he says, I will write the law in my heart, he's talking about the Holy Spirit inside, Entonces, teaching them. cuando dice que lo escribiré ahora en sus corazones y en su mente, está hablando del Espíritu Santo que iba a estar en nosotros, God's way of life. Teaching them God's way of life. enseñándonos la forma de vida de Dios. So God made the world and made us by his spoken word. Jesus also lived by the voice and power of the Holy Spirit. Dios formó al mundo por el poder de su palabra. Jesucristo también vivió por la palabra. We've seen already the passages where he said he will give us the Spirit so that the Spirit will guide us and teach us all Y things. miramos el pasaje donde nos dice que nos mandará el Espíritu Santo, el que nos guiará a toda verdad. The apostles experienced and lived by the voice of the Spirit. Los apóstoles vivían y experimentaban también la palabra. There are a number of texts that tell us that. Hay muchos textos que nos dicen esto. But 1 Timothy 1, chapter 4 talks about how the Spirit has spoken concerning the last days. Pero en Primera de Timoteo vemos que habla en relación a los últimos días. Paul and himself, Paul and Barnabas, remember where the Bible says when they were in Athens, I think it was. Creo que es Okay. cuando Pablo está en And he Atenas said, separate ye me. The Holy Spirit said to separate ye me, Paul and Barnabas. y le dice, for the work sepárame, I've called them." sepáramelos a ellos para el trabajo que tengo. My point there is the El apostles punto es themselves que los lived by the voice of apóstoles the Spirit. vivían por la voz del Espíritu Santo. The voice of the Spirit is the voice of Christ. La voz del Espíritu es la voz de Cristo. And it is Rhema that confirms and Y es uses the written La word rema que nos confirma la the palabra logos, que está escrita, to que es el achieve- Logos, to achieve God's purposes in and through us. para poder llevar a cabo el propósito que Dios tiene en nuestras I vidas. think I've already said that excessively. So the conclusion is this. La conclusión viene a ser esta. My last two slides. The last two slides. Amén. So when Christ declared in John 15:5, apart from me, you can do nothing, he meant the person of the Holy Spirit in us as believers in Christ. Knowing the voice of the Spirit is indispensable if we must obtain full access to everything Christ has acquired for us in the current dispensation and our ultimate destiny. What Jesus referred to as the abundant life. As the Spirit leads, guides, and teaches, so we must live daily. Amén. Cuando Cristo declaró en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer, se refería a la persona del Espíritu Santo en nosotros como creyentes en Cristo. Conocer la voz del Espíritu es indispensable si debemos obtener pleno acceso a todo lo que Cristo ha adquirido para nosotros en la dispensación actual y nuestro destino final. Lo que Jesús llamó la vida abundante, así como el Espíritu guía y enseña, así debemos vivir diariamente. All right. The Holy Spirit is our resident divine companion. El Espíritu Santo es nuestro compañero divino, He is Christ's chief operations officer. es el director de operaciones de Cristo en la tierra. Amén. Specifically given to us to do everything necessary to deliver us safely to Mhm. Christ. Específicamente nos da todo para hacer todo lo necesario para entregarnos sanos y salvos a Cristo en su Clearly, segunda the venida. success of our journey to Christ's very presence will depend on our intimate knowledge of the Spirit's voice.
Claramente, el éxito de nuestro viaje hacia la presencia misma de Cristo dependerá de nuestro conocimiento íntimo de la voz del and our Espíritu. compliance with his teaching, his guidance, his instructions, his counsel, his revelations. Y del cumplimiento de sus enseñanzas, guías, instrucciones, consejos y revelaciones. Said in Bible study this morning, Una de las cosas que dijimos en el estudio bíblico esta mañana, Rahab was expecting something. Rahab estaba a la expectativa de algo. It was not when she met those spies that she began to have faith. No fue cuando llegaron esos espías que su fe llegó de la nada. Faith in God was already building. La fe ya estaba allí cultivándose. When she encountered them, it was time to put it to action. Pero cuando tuvo el encuentro, fue momento de accionar. So it is with us. Entonces está con nosotros. So it is with us. Está con We nosotros. must learn to put our faith into action. Pero tenemos que aprender a poner esa Every fe en acción. If you are trusting God, Si confías en you Dios, should expect that God will lead you deberías estar a la expectativa every day, de su guianza whatever todos los the días. situation, Cualquiera la situación, whatever the challenge. cualquiera el reto, Let's believe it. créelo Let's do it. y hazlo. In Jesus' name. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios.